बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम, आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस तहरीक इंसाफ की और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पर शदीद इल्ज़ामात। रऊफ़ हसन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उमर अयूब साहब भी मौजूद थे। पीटीआई क़यादत ने काजी फ़ाइज़ ईसा पर इल्ज़ाम लगाया कि वो इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है तहरीक इंसाफ के साथ, वो उसमें एक पार्टी है और हुकूमत ने एक साजिश तैयार की है जिसमें वो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को 3 साल की एक्सटेंशन देना चाहते हैं और पीटीआई इसको बड़े भरपूर अंदाज में इसकी मज़ाहमत करेगी और इसको नहीं होने देगी पार्लियामेंट के अंदर। ये जो है ये एक तरह से सौदेबाजी है। बड़ा संगीन इल्ज़ाम लगा है काजी फ़ाइज़ ईसा साहब पर और ये बातें हो रही थी। इस पर हम बात करेंगे कि ये क्या मंसूबा है, किस तरह से होगा और क्या काजी फ़ाइज़ ईसा साहब इसमें ऑन बोर्ड हैं। ये पीटीआई ने बड़ा एक इल्ज़ाम लगाया। दूसरा, आज आसफ़ा भुट्टो साहिबा ने हल्फ़ उठाया असम्बली में, कौमी असम्बली में मेंबर वो बनी हैं, लेकिन वहाँ पर शोर गुल हुआ, अपोजिशन ने वॉकआउट किया, फिर कोरम कम था, इजलास मुलतवी हो गया। तो जो आसफ़ा साहिबा हैं वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की साहबज़ादी हैं और जो आज हमने देखा, अगर मोहतरमा ज़िंदा होती तो कभी भी वो इस बात को पसंद ना करती कि इस तरह से उनकी बेटी की एंट्री हो पॉलिटिक्स में। लेकिन क्योंकि इस वक्त कमान जो है वो आसिफ अली ज़रदारी के पास है और वो सियासतदान कम लेकिन पॉलिटिकल मैनेजर ज़्यादा हैं और चीज़ों को मैनेज करना, चीज़ों को लेना देना, बेचना, फ़रोख्त करना, ये मामला उनका रहा है। और पीपल्स पार्टी जो एक लोगों की जमात थी, जिसका नाम लोगों की जमात था, और भुट्टो साहब असूलों की खातिर उन्होंने भी जान दी, मोहतरमा भी असूलों की खातिर उन्होंने भी अपनी जान दी। लेकिन बहरहाल आसिफ अली ज़रदारी साहब शरीफ ख़ानदान के साथ मिलकर और फिर एस्टेब्लिशमेंट की हमायत से इस वक्त बरसर इक़्तिदार हैं और फार्म 45 में सारे लोग जो आए, जो दर हकीकत हारे हुए थे, उन्होंने सदर को इलेक्ट किया, इस हुकूमत को इलेक्ट किया। और फिर जिस तरीके से आसफ़ा साहिबा का इलेक्शन हुआ, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब 77 में उन्होंने नहीं कहा था, लेकिन उस वक्त जो डिप्टी कमिश्नर साहब थे उन्होंने उनको जान मोहम्मद अब्बासी को अगवा करा के उनको बिला मुकाबला इलेक्ट करवा दिया। तो इसी तरह नवाब शाह में आसफ़ा साहिबा जो हैं उनके मुखालिफिन भी इल्ज़ाम लगाते हैं कि जो उनके मुखालिफ उम्मीदवार थे उनको अगवा करके उनको बिला मुकाबला मुंतखब कराया गया। तो जो कुछ हुआ, आज अगर मोहतरमा ज़िंदा होती तो कभी भी, मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि वो इस तरह कम से कम आसफ़ा भुट्टो की जो एंट्री है पॉलिटिक्स में, वो शायद इस तरीके से कभी भी ना करती। लेकिन बहरहाल ये सब हुआ है और हो गया है। दूसरा, जो इद्दत में निकाह वाला मामला है, उसमें प्रोसिक्यूटर भाग गया। मैंने पहले भी आपको बताया। फिर एंड पे आए रिज़वान अब्बासी साहब और उन्होंने थोड़ा सा आर्गूमेंट किया और फिर वो अभी कार्रवाई ख़त्म ही नहीं हुई थी कि वो चले गए। तो इसको 24 अप्रैल तक के लिए मुलतवी कर दिया अदालत ने, सेशन जज साहब ने। शाहरुख अर्जुमन साहब की अदालत में ये मामला था और कोई दलाइल नहीं है इनके पास, जनाब रिज़वान अब्बासी के पास। लेकिन फ़र्ख अर्जुमन साहब जो हैं, शाहरुख अर्जुमन सॉरी, वो उनकी शोहरत ऐसी है कि वो मामले को निपटाते हैं। तो अब ये जो 24 तारीख को ये लगता है कि ये मामला अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेगा और बरियत, यानी इसमें इसके अलावा और कोई है ही नहीं। प्रोसिक्यूटर इस केस की जो बुनियाद जो है उसको हिला के जा चुके हैं और वो ये कह चुके हैं कि ये रिकॉर्ड पर ये कह दिया प्रोसिक्यूटर ने, उसके बाद उन्हें तब्दील भी कर दिया गया कि जनाब इस केस की कोई गुंजाइश नहीं है और ये जो कुछ भी किया गया ये बड़ी उजलत में किया गया और इसकी कोई कानूनी बुनियाद नहीं है। तो इसलिए इस केस में तो बरियत है ही है। लेकिन एक और संगीन मामला आज जो बुशरा बीबी साहबा की जो दरख्वास्त है शुएब शाहीन साहब ने दी है कि उनके जो वॉशरूम है उसके साथ कैमरे लगाए गए हैं। अब आप ये अंदाज़ा करें किस कदर ये अफसोसनाक और घटिया बात है कि खातून जो इमरान खान साहब की अहलिया हैं, घरेलू खातून हैं बिल्कुल, एक तो उन पर सियासी मुकदमे बना के सिर्फ उन्हें इस बात की सज़ा दी जा रही है कि वो इमरान खान साहब की अहलिया है। दूसरा,
ان کے کھانے میں ایسی چیزیں ملائی گئیں جس سے ان کو تکلیف ہوئی، اور پھر ان کا میڈیکل ایگزامینیشن بھی ویسے نہیں ہوا جیسا ہونا چاہیے تھا، بلڈ لیا جاتا اور کوئی وہ ان کی اینڈوسکوپی وغیرہ ہوتی، وہ بھی نہیں ہوئی۔ اور اب ان کا جو واش روم ہے اس سے ملحقہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور ان کی ویڈیو یعنی کس قدر یہ گھٹیا، اور یہ اس سے گری حرکت کوئی نہیں ہو سکتی۔ اس سے پہلے اس حکومت کا ٹریک ریکارڈ ہی یہی ہے۔ اس سے پہلے جب عمران خان صاحب اٹک جیل میں تھے اور جہاں پر وہ غسل کرتے تھے یا وہ واش روم یوز کرتے تھے تو اس کے سامنے کیمرے لگائے ہوئے تھے، اور جب سیشن جج صاحب وہاں پر گئے انسپیکشن کے لیے تو خان صاحب نے کہا کہ کم از کم یہ کیمرے تو ہٹا دیں، اس طرح پرائیویسی میں یہ انفرنج کرتے ہیں۔ اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جو 6 ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے جو الزام لگایا اس میں ایک جج کے جو واش روم ہے اس میں سے کیمرے نکلے، برآمد ہوئے۔ تو یہ کون لوگ ہیں یہ جو سب کچھ کر رہے ہیں؟ اور اس سے پھر تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیں تو ارشد ملک صاحب جو جج تھے احتساب عدالت کے، ان کی ویڈیو، مریم نواز صاحبہ نے یہ کہا کہ ان کے پاس بہت ساری ویڈیوز ہیں۔ یہ ایک پاکستان کی پولیٹکس میں یہ ایک اتنا گھٹیا ایلیمنٹ آ گیا، اور یہ جو ہائی کورٹ کے 6 ججز ہیں انہوں نے بھی اس چیز کا اپنا جو خط تھا اس میں اس کا اظہار کیا۔ تو یہ ایک درخواست عدالت میں دائر کی ہے شعیب شاہین صاحب نے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایک تو ان کا طبی معائنہ فوراً کروایا جائے جس میں سیمپل لیے جائیں ان کے، اور اس سے پتہ چل سکے کہ کیا چیز ان کو دی گئی ہے۔ اور دوسرا یہ جو کیمروں کا ایشو انہوں نے اٹھایا ہے، تو اتنی گندی پاکستان کی سیاست ہو چکی ہے، اتنی گندی پولیٹکس ہے کہ جس میں آپ جو خواتین کے اوپر کیمرے لگاتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ اعظم سواتی صاحب جب وہ کوئٹہ کے ریسٹ ہاؤس میں گئے اپنی اہلیہ کے ساتھ تو وہاں پر بھی کیمرے لگے ہوئے تھے، اور ان کی جو ویڈیوز وہ بنائی گئیں اور پھر ان کی بچی کو وہ ویڈیوز بھیجی گئیں۔ تو یہ پاکستان کی جو پولیٹکس ہے اس پہ بلیک میلنگ، اور یہ کس کے پاس اختیار ہے کہ وہ فون ٹیپ کر سکیں، اس طرح سے کیمرے لگا سکیں؟ یقیناً عام آدمی تو یہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو ججز کا خط تھا وہ بھی اسی طرف اظہار کر رہا تھا، اسی طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہا تھا، یہی اس نے نشاندہی کی۔ تو یہ آج جو درخواست ہے بشرا بی بی صاحبہ کی، یہ اس ساری سیریز میں بہت ساری چیزوں کو انفولڈ کرتے ہوئے اگین ایک اسی چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ تو سنگین معاملات ہیں یہ سارے، اور اب لیٹس سی کہ اس کو عدالتیں کیسے دیکھتی ہیں، کیسے یہ انفولڈ ہوتا ہے۔ لیکن کل سائفر کیس ہے، اور اگر کل فیصلہ ہوتا ہے تو عمران خان صاحب کی ضمانتیں تو ہو چکی ہیں، تو لیٹس سی وہ اس کیس میں کل بہرحال ایک بڑا اہم دن ہے۔ یہ پورا ہفتہ جو ہے بڑا اہم ہے، اور عمران خان کسی بھی وقت جو ہے وہ باہر آ سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان۔